ዜና መጽሔት سلام مدعنا هبلنا كرات سماعتي 104.4 راديو FM مقالة زينا مصيت ازعلت فلي منا يلنا انا ختكتاتلو بخبرن عدم زينا مصيت زي ساعته زعباتات وشت عدي وصاي بزنسن سبورتن كاتيتو برهان ولداي مساكيدان غرماي بمداي تكنيك دما لولاورانا بحبارك مرحينا فلما جن أرست زينا كنا قدم بسانكي أب تجراي تفتصمت أنت تاكينات ندحريت تملس إيكونومي تجراي نابز حاشة بركن كمتسن بعبد دما داق مهنزتن حوية تجراي نكجهدن أبز فتان أو نسرح تم زمان حرشة تجراي بالعلة خرت كرن كمرحن كم زجبا مكتل بريزيدنت بيراو كلاو منجس تجراي أيتا أمانيل أسفا حبيرام جاكانو قدات هربنياتات تقادلتنا نمحكامن اقرن متكالن قدا كلو تقراي عزوز كخواني قبايلم كوميشن هربنياتات تقراي تقادلين سر مامحور حافشاو هوسبيتال كيحا كابع 28 سنة كسابع حاد حملة خلتشحن 18 عام تمرت نرعلي 600 وقنات نصاو فرحك من نامور عيني كم الزهب أفليتو كابا وصا دما ابا سودان صتاو متقعتي كما مسارح خوينات ان خونن ان تقاددني خير كم زلو ود حورات منغسات افليطو حزدما حصرت زيناتات كنقدم بيرو طعنا كلل تግራይ بزمدو لعلي 6 مليون بر اب وردا ጭላዝ ታነጸ ማእኸል መጥባሕቲ ተመሪቑ ስራሕ ከም ዝጀመረ አፍሊጡ እዚ በመተባበር ብሮጥና ክልል ትግራይነ ዘይ መንግስታዊ ትካላትን ኣብ ጣብያጠና ከተማ ጭላዝ ስራሕ ዝጀመረ ክፍሊ መጥባሕቲ ንልዕሊ 94,000 ህዝቢ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ أبز مرقة زي ترخبون برتي كتما جلا ويزرو برهان تخلون قش جورا مسكال جورا دهنان حكمنا متبحتين مركب بفلايد ما عديتات 4 كيلومتر تقعيزن أبا خصوم كخدا يقود كم زنبران إذا كفل متبحتي أبا قربا مركبو كم زحق وسومن قليصوم توكالي بيروطنا تግራይ ايته مغست خلاي اتي بلعل 6 مليون بر وصايتها نيت استمرقه مطبحته هادو سراحنا مجمار زخلو سوميا ناوتن مسرته لمعتن زتمالئلو مخانن حزب زتمالئ غلغالوت كم زهب اندما اتحساسيبهم وانا ام حداري وردا ጭላ አይተ ተخላይ ፍሳ በሰንከ ጀኖሳይዳው ኩናት ኣብታ ወረዳ በርከተ ዝበሉ ተካላት ጥዕና ከም ዛዕነውን ናብ ንቡር ንምምላስ ቢሮ ጥዕናን መዳርክቲ አካላትን ዝገብሩ ወደገፍ መምሕዳር ህዝብን እታ ወረዳ መመስጋኖም ዝለዓለ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ተመሪቆ ግልጋሎት መሃብ ዝጀመረ ክፍሊ መጥባሕቲ ንነብሳት ጡር ኣዴታት ዝወሃብ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ቀለትን ማእኸለዎትን ሕክምና መጥባሕቲ ንምሃብ ዘኽእል ከም ዝኾነ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ ይክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ትግራይ ሳይንስን ቴክኖሎጂ ክትውነንን ካብ ምግዛእ ናብ መምሃዝን መሻጠን ከተሰጋገርን ኣቕምታት ቴክኖሎጂ ኣብ መጥቃምን ኣብ ዛዕውዲ ዝነጥፉ ምትብባዕን ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ትካል STS ኣብ ዘዳለወ ግንዛበ መዕበይ መድረኽ ልምዓት ሰላምን ድሕነትን መሪሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝብል መድረኽ እዩ ኣብቲ መድረኽ ሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትግራይ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ኣብ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይን ዕፅዋን ክባን ጸገማት ንምፍታሕ ፎረም ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተጣይሹ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ድማ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ፎረም ዝተፈለጡን ብነጻ ግልጋሎት ዝህቡ ዝነበሩ መናእሰይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካብ STS ዝኣመሰሉ ትካላት ኣጣሾም ንሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ንመናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ዝረብሑ ስራሕቲ ብምምሃዝ ሰላም ኣብ ምፍጣርን ዓበይቲ ተግባራት ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም بقصال دما تግራይ ሰብ ስራሕ ብልሒ ማለት እውን ኣይ ዝለዓለ ክእለትን ዓቕምን መውናንን ከም ዝግባእ ቴክኖሎጂታት ካብ ምግዛእ ናብ መምሃዝን መሻጥን ከተሰጋገር ከም ዝግባእ ዝሓበሩ ዶክተር ገብረ መስቀል ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ትግራይ ድማ ነዚ ንምትግባር በትኹረት ከም ዝሰርሕ ገሊጾም
ስራሕ መካይድ ትካል STS መንእሰይ ገብር ግደይ በወገኑ እቲ ትካል ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ሰላምን ሕርሻን ኢንዱስትሪን ቴክኖሎጂ መሰረት ገይሩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘይመንግስታዊ ትካል ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ትካል ኣብ ሰላምን ድሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ መተግበሪ ትልሚ ዘተኮረ ፕሮጀክት ምስ ካልኦት መዳርክቲ ኣካላት በመተሓባበር ኣብ ከተማታት መቐለን ኣክሱምን ኣብ መስራሕ ከም ዝርከብ ድማ ኣረድዮም ኣብ ከተማ መቐለ BSTS ዝተዳለወ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ሰላምን ድሕነትን ከምኡውን ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ መድረኽ ዘተ እንተሳልጥ ልዕሊ 10 ደቂ ኣንስትዮ ን5 ኣዋርሕ ስልጠና ሰብ ሰራሕ ብልሒ ወሲደን ብሰብ ሰራሕ ብልሒ ሓፀርቲ ፊልምታት ዝሰርሓ 3 ብሉፃት መተባብዒ ሽልማት ከም ዝተዋሃበን በቲ ትካል ዝማዕበሉ ዲጂታላዊ መምሃሪ ሰሌዳን ሰብ ሰራሕ ብልሒ ዝሓዘ ቴሌግራም ቦትን ዕላዊ ከም ዝኾነ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ማእከል ስግግር ሕርሻ ትግራይ ብማሕበር ንዝተወደባ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕሊ 2.7 ሚልዮን ብር ዝተዓደገ ማሽናትን ርክክብ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ኣብ ማእከል ስግግር ሕርሻ ትግራይ ዘወታት ማእከልን ሰሜን ምዕራብን መተሓበሪ ክላስተር ጣፍ ዝኾኑ ኣይተ ቴድሮስ ሃይሉ ከም ዝበልዎ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጨውን ከተማ ኣክሱምን ብማሕበር ተወዲበን ደቂ ኣንስትዮ ብልዕሊ 2.7 ሚልዮን ቅርሺ ዝተዓደገ ኣብ 10 ማሕበራት ንዝተወደባ ደቂ ኣንስትዮ ንምድላው ስራሕቲ ውሕልና ዘገልግላ 18 መጥሓን ውሕልና ከምኡውን ኣብ 9 ማሕበራት ንዝተወደባ ደቂ ኣንስትዮ 18 ማሽናት መሰንከቲ ባኒ ርክክብ ከም ዝተገበረ ገሊጾም እዘን ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራት ዝተወደባ ደቂ ኣንስትዮ ተወዲበን ንኽሰርሓሉ ኣብ ዝመረጾ ዓውዲ ማለት እውን ኣብ ማሽናት ምስንካት ባንን ምድላው ውሕልናን ንስራሕተን ዝሕግዝ ቀዲሙ ስልጠና ከም ዝተዋሃበን ድማ ተገሊጹ ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ላዕላይ ማጮ ዘዘራረበን ሓገዝ ተገብረለን ደቂ ኣንስትዮ ወገነን ተወዲብካ ምስራሕ ብጣዕሚ መዋፀዩ ዝወሰድናዮ ስልጠናን ተወዲብና ዘለና መሳርሕታት ተጠቒምና መነባብረና ንምልዋጥ ማሕበርና ብምጥንካር ቀጻሊ ዝሓሸ ለውጢ ንምምጻእ ጠንኪርና ክንሰርሕ ኢና ከም ወረዳ ድማ ኣድላይ ክትትልን ደገፍን ኣይፈለየና ክብላ ገሊጸን ኣብ ማእከል ስግግር ሕርሻ ትግራይ ዞባታት ማእከልን ሰሜን ምዕራብን ቅድም ክብል እውን ኣብ ወረዳ ላዕላይ ማጨውን ከተማ ኣክሱምን ኣብ 6 ማሕበራት ንዝተወደባ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 2200 ደራሁ ኣከፋፊሉ ምንባሩ ሓበሬታ ንረክብን ወረዳ ላዕላይ ማጨው ጸብጺቡ ኣብ ስርዓት ክትትል ጥዕና ዝነበሩ ግድፈታት ብምዕራይ ዝወሃበ ግልጋሎት ንምጥንኻር ይስራሕ ከም ዘሎ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢ ኣፋውስን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ገሊጹ እቲ በዓል መዚ ነዚ ዘፍለጠ ኣብ መላእ ትግራይ ምስ ዝርከቡ ሰብ ሞያታቱ ንስራሕቱ ብምግምጋም ብቐጻሊ ኣብ ዘጠናኽሮም መደባቱ ኣብ ዝዘተየሉ እዋን እዩ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግቢ ኣፋውስን ትካላትን ጥዕና ትግራይ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምሕላው ፅሬቶም ዝሓለው እዋኖም ግልጋሎቶም ዘይሓለፈ ምግብን ኣፋውስን ኣብ ኢድ ተጠቀምቲ ከይበፅሑን ብሰንኪ ዝመጽእ ንዝኽእሉ ሳዕቤናት ንምክልኻልን ብማሕበራቱ ኣቢሉ ኣብ ግልጋሎት ጥዕና ስርዓት ቁፅፅርን ክትትልን እናገበረ ምምጽኦ ዝሓበሩ ኣብቲ በዓል መዚ በዓል ሞያ ቁፅፅርን ጥዕናን ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ብርሃነ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ኣብ ስርዓተ ክትትልን ቁፅፅርን ግልጋሎት ጥዕና ዝነበሩ ጸገማትን ግድፈታትን ብምዕራም ብቐጻሊ ብዝሓሸ መንገድን ምስራሕ ዘኸሎም ምንቅስቃስ ይገብሩ ከም ዘለው ገሊጾም ብመሰረት እዚ በዓል መዚ ቁፅፅር ምግብን ኣፋውስን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ካብ ዞባታትን ወረዳታትን ዝመፁ ምስ 178 ዓውዲ ኣብ ኣክሱምን ዓዲግራትን ማይጨውን ከም ዝዘተየ ብምግላጽ ኣብ ከይዲ ስራሕቲ እቲ በዓል መዚ ዝነበሩ ግድፈታት ኣፈጻጽማ ብምግምጋም ብዝሐሸ መንገዲ ንምስራሕ ዘኽእሉ ኣንፈታት ተቐሚጡ ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ተስፋ ሚካኤል ሓቢሮም ኣይተ ኣበራ ገብረ ዮሃንስ በወገኖም ቅድሚ ሕዚ ኣወዳድባ ስርዓት ቁፅፅር ኣፋውስን ምግብን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ካብ ቢሮ ጥዕና ወፂኡ ኣብ ካልእ ቤት ዕዮ ብምንባሩ ኣብ ትግበራ ኣፈጻጽማ ስራሕቲ ትኹረት ሲኢኑ ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ኣብ ክልል እዚ ኩሉ በዓል ሞያ ሕብረተሰብ ክጉዳእ ንዝኽእሉ ምግብን ኣፋውስን ኣብ ረብሓ ከይውዕሉ ኣብ ግልጋሎት ጥዕና ጥቡቕ ስርዓት ቁፅፅርን ክትትልን ብምግባር ንምስራሕ ኣብ ዘካይድዎ መድረኻት ብዕምቆት ዝተረኣዩ እንትኾን ሓፈሻዊ ስራሕትና ብምጥንኻር ግልጋሎትና ብምስፋሕ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ገሊጾም ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ቤት መዘጋጃ ከተማ ጉላዕ መበል 38 ዓመት ዝኽሪ መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ምኽንያት ብምግባር ን105 ሃርበኛታትን ስድራ ስዋዕትን ንመንበሪ ዝውዕል ቦታ ንምዕዳል ስነ ስርዓት ዕፃ ኣሳሊጡ
بيت مازجاجا كتم عقلع نبركة زولو سراسوات حربينياتن منأسين مسرحي منبر جزاء أن عدل زمت أنتخون حتى زكايد زول عدل أدمان هاتو مغتصل تامخانو وأن محداري كتم عقلع عيت سلمون ولدر فائل قليصهم اتي زوات اللهم زل عطانه زوهاهم زلو منبر بوتانه زخفلوا مسواتن مقداتن زمتن زيخونس كاون العلي زقبؤهم جوغانو مخانه مون قليصهم سراح مكايد بيت مازجاجا كتم عقلع عيت ميكائيل أسفا بقدهم أنت هزبومن عدمن كبلو واقع خفيلهم سرعة ديمقراطية تخيلمون نزحلفو جاغانو سماعتاتنا عاب نذكر اللعلة تخوينا كم زعينة ربحاتات كنا الرقاقص مخالو حدر سماعتاتنا عاب شتو نمبقع قالنا نحدثو معرف كم زخونه عرديهم تتقمتي تعدل بوغنم بيت مزاجا كتم عقلا عاب تتقمنا سدرا سواتن حربينياتن تخرت غير السرحه زلو سرحتي زلوم لعلنا ادا بمقلاص اطنخيرو قصلل دما تلابي مالو كبل حبريتان ركبن وردا صرا ومبرتا صبصيبو ممحدار وردا أمباسنيتي قناة سماعتات مخنيات مقبار نخلتا 220 حدر سدرا سواتن ملس حربينياتن زركبوم نمبر زخون مريتنا عصامو داقسنا سرعات أكايدو زومن زعدل زرخو قدمي 2013 عامة مرات بمحبر زتودو 4 كلتي سبات كاب محبر أكل قدات حدميتي 70 تي دما سواتن بخبر استملسو تقادلتن بدمر نخلتا 220 حدن سبات نحد حدم 240 كاريمتر نمنبر زوعل بطا عب كتما نبلت نعيج موزع سنة سرعات كم زتخيد دما تقليزو أبتنا عصامو صاصنا سرعات استرخبوا أن محدار ورد أمباسنيتي عيت أبرها ولداين سراس واتن بخبر استملسوا حربينياتن بتورد عقمن عيت ورد استواصو بمقبار بتخالقة دما زمصنا يوصا ورد قالسنا قدميتون قالسنا بمحيال نسترفوا سواتن بخبر استملسوا حربينياتن تتقامنت نمرقاز بغزي لن منفس كنسرحينا إلهم نتعدل تتقمت زخونو سدرا سواتن بخبرت تسنابتو حربينياتن بوغنم ممحدار وردانا زلنا صقم منبري ترديو تتقمت زعدل بمخانم دحر ممسغان نزعدل زيرخو سواتن حربينياتن دكع كمتم تتقمت نخونو كما ممحدار وصيتاو سراح نكتسرح يغبا إلهم كبل حبريتان ركبن وردا أمباسنيتي صبصيبو أب مواسنتي وردات حوزينن أمباسنيتن مثل زي معري أطقاقم معدن تزاميدو زرق زلو صقم ستا بأقو نمألاين إجام حبرسب أو حالوا سلامن ستان نمرأي زعال مدرخ سلامن ستان تخايدو اتي بتوقسو ممحدار وردا حوزين أبي عشر كتما قرارو زتخايد مدرخ سلامن ستان أمرارحنا أكالات ستان تابع قرارو ما يقوو عشر كتما قرارو كابي وردا حوزين تابع زمارا دما كابي وردا أمباسنيتي زتساتفلو مدرخ كمزخونا دما تقليسو فلفل قدلت سنة ممحدار كرأي كابينتن مفراس ستان اتي كبابي زخون زلو زي معريا طاقما معدن أبي 4 ورعي مسارت بمسرح استودو نبرتي اتي كبابي موخل بزخونا السرارحة تختيل كاك تقام بمقبار تتقامنتهم كرقاقصن وحس سلام زلو كابين مفتارز على مدرخ مخانو حالافي ملع الهزبي ورد حوزين ايت طعام قبر مدهن حبيرو سلا زخونه دما از مدرخ نتم صقم صتا زخونه زلو ترئيتات نقيسካ نموصعن صتاو متأسسر استوادد تساتفوتن غراو تطابيتات وساني بمخانو زحبرو ايت طعام قبر مدن نزي بسنك زي معريت اما عدنان كالين زفطر زلو صقم صتان بزتودبن بزتناببن منقدي نخمرحو دما اغنزيبام تساتف اتمدرخ بوغنم اتمدرخ عدنت فطيرام نتام زرعي زلو سقات زتا زي حقاو عدنا ورقن باقو نمدرقن نمقصارن عدل كام زفطرلهم بمقلات نتبقسو ممحدار وردا حوزين بمنعد قصالنت نخلو تلابيوم كبل قدايات كومنيكيشن وردا حوزين صبصيبو زينتات مزيات كاب 104.4 راديو اف ام مقلايخم اب مكتتال تركبو كورا سمعتنا حزد ما بزرزر نابز حزنا يم نطفتات كنسغركم بسنكي اب تግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት ንድሕሪት ዝተመለሰ ኢኮኖሚ ትግራይ ናብ ዝሕሸ ብርኪ ንኽመጽን ብኣቢሉ ድማ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ንኽገሃድን ኣብዚ ፈታን እዋን ንስራሕቲ ምዝማን ሕርሻ ትግራይ ብልዑል ትኹረት ክረአን ክምራሕን ከም ዝግባእ ምክትል ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ሰፋ ሓቢሮም
ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋነ ዝበሉ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ መካናይዜሽን ዓርሰ ምርኮሳ ዘበናዊ ሕርሻን ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ 78 መኸይዳ ማሽነሪታት 23 ትራክተር ን6 ዞባታት ትግራይ ስነ ስርዓት ርክክብ ኣብ ዝተሳለጠሉ መድረኽ ተረኪቦም ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ እዩ። ብርሃነ ወልዳይ ተወሳኺለው ሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጥንታዊ ኩናት ንድሕሪ ተመሊሱ ዝርከብ ኩለ መዳይ ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ ትግራይ ንኽሓዊ ከምኡውን ናብ ዝሕሸ ብርክን ክመጽእ ሕርሻ ትግራይ ናብ መካናይዜሽን ዝሸጋገረሉ ግዜ ሕዚ ብምዃኑ ቀልጢፍካ ሕብረተሰብ ንኽፈልጦ ኣብ ምግባር ግደ ኩሉ ኣመራርሓን ሰሙያን ከም ዝኾነ ምክትል ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ሓቢሮም። ቁጠባዊ ዓርሰ ምርኮሳ እንተይረጋገጽካ ህልውናኻ ድሕንነትካ ልውላውነትካ ኮነ ዓርሰ ውሳነኻ ክተረጋግጽ ይትኽእል። ዓርሰ ምርኮሳ ከዓ ብዘይ ህንጸት ዘመናዊ ሕርሻ ክረጋገጽ ይኽእል። ህንጸት ዘመናዊ ሕርሻ ከዓ ብዘይ መካናይዜሽን ክረጋገጽ ይኽእል። ስለዚ መካናይዜሽን ንምትእትታው ንምሕዋይ ዘኽእለና ልምምድ ንምግባር ተጀመረ ስራሕቲ ብጣዕሚ ክድነቕ ይግብኦ። ክንሓዊ እውን ክንሰግር እውን ኣብዚ እዋን እዚ ኮይና ህልውናና ድሕንነትና ንምርጋጽ ኣብ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ዓርሰ ምርኮሳ ንምርግጋጽ ቢሮ ሕርሻ ኢኒሼቲቭ ወሲድኩም ንሰርሕዎ ዘለኹም ስራሕ ነመራርሓን ሰሙያን ክብሪ ይግባኣኩም። በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ኩሉ ትግራዋይ ሓድነቱ ሓልዩ ኣብ ጽላል መንግስቲ ትግራይ ኮይኑ ግቡእ ክፍጽም ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ። ኣብ ትግራይ ከጋጥሙን ዝኽእሉ ተፈጥራውን ሰብ ስራሕን ሓደጋታት ንምቕልባስን ሕርሻ ትግራይ ናብ ዘመናዊ ሓዲድ ንኽኣትውን ኣብ ምግባር ግደ መካናይዜሽን ልዑል ከም ዝኾነ ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ገሊጾም። ንገብሮ ዘለና ኩለ መዳያው ናይ መፍረይነት ምንቅስቃስ ብሓደ ወገን ነቲ ሕዚ ገጢሙና ዘሎ ሓደጋ ምቕናስ ብቐንዲ ግን ሕርሻ ትግራይ ናብ ዘመናዊ ናይ ምስግጋር ምንቅስቃስ ማእከል ጌርና ነዚ ዝሕግዝ ኣብ ውሽጢ ዓድን ካብ ደገ ወፃእን ዝተመረታ ናይ ማሽነሪ ናይ ርክክብ ፕሮግራም ብሓደ ወገን ሰብ ስራሕ ብኻሊእ ወገን ተፈጥራዊ ሓደጋ ብቐንዱ ካብ ደገ ካብ ውሽጢ ድማ ድኽነት እዙይ ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተየ ሰፊሕ ናይ ልምዓት ናይ ስግግር ምንቅስቃስ ተዘይጌርና ብመሰረቱ ከም ተጋሩ ክንህልወሉ ንኽእል ዕድል ዘየለ ምዃኑ ሶዙይ ነዚ ሕዚ ዝንገብሮ ምንቅስቃስ ከም መገስ ዝወሰድና እዩ። ሕርሻና ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ናብ ነግዳዊ ሕርሻ ንምቕያር ኣብ ዘኽእለና ምንቅስቃስ እዙይ ድማ ብዝተወደበ መንገዲ ብኩታ ገጠም ብክላስተር ክኸውን ብኩታ ገጠም ኤንድ ብክላስተር ክኾነሉ ዝኽእል መንገዲ ንፍጠሪና እሱ መሰረት ዝገበረ ምንቅስቃስ ኢና ዝገብር ዘለና። ኣብ መወዳእታ ብዝለዓለ ጉልበትን ግዜን ተዓሚሙ ግን ድማ ውፅኢቱ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝኾነ ሕርሻ ትግራይ ብምዝማን ዓርሰ ምርኮሳ ብምርግጋጽ ህልውናና ክነረጋግጽ ከም ዝግባእ ድማ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሓቢሮም። ንነዊሕ ዓመታት መድከማይን መድካይን ሕርሻ ምስ ምንዋሩ ተኣሳሲሩ እዙይ ብመሰረቱ ናብ መካናይዝድ ሕርሻ ንምስግጋር ምስትሐዝ ዘሎ ዝደፍእን ዝስሕብን ኩነታት መካናይዝ ንግበሮ ዝብል ኮሚትመንት ኣብ ህዝብና ኣብ ዘሎ ጸገም ግን ጀመርናይ ናይ መካናይዜሽን ሕርሻ ስራሕቱን ብስፍሓት ንምእታው ዘኽእለና ተዋደደ ምትእሳር እንገብረሉ ቃልና ንሕድሰሉ ወሳንን ፍሉይን መድረኽ ጀጋኑ ጉዳት ሓርበኛታት ተጋድልትና ንምሕካምን እግርን ምትካልን ግደ ኩሉ ትግራዋይ ዕዙዝ ክኸውን ይግባእ ኢሉ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ናስር መምሕር ተገዳላይ ናስር ናዚ ዝገለጹ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብምትሕባር ማእኸል ጥዕና ሰራዊት ትግራይ ካልኣይ ዙር ወፍሪ ሕክምና ምንዋሕን ዳግመ ህንጸትን ታሕተዋይ መሓውር ኣብ ሆስፒታል ደጀን ዝርከብ ጉዳት ሰራዊት ትግራይ 17 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዕላዊ ኣብ ዝተገበረ መድረኽ ተረኺቦም እዩ። ገብሩ ሃዳንኤል ተወሳኺ ኣለዎ። ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ብምትሕባር ማእኸል ጥዕና ሰራዊት ትግራይ ካልኣይ ዙር ወፍሪ ሕክምና ምንዋሕ ዳግመ ህንጸትን ታሕተዋይ መሓውርን ኣብ መሕከሚ ማእኸል ሆስፒታል ደጀን ዝርከቡ ጉዳት ተጋደልትን ምሕካም ሎሚ 17 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ዕላው ዝገበረ እንትኸውን ኣብቲ ዕላው መድረኽ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ተጋዳላይ ናስር መምሕር ከም ዝበልዎ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ብሰንኪ ኩናት ዝበፅሖም ጉዳት ንምሕካም ን78 ጉዳት ኣካል ንምሕካም ልዕሊ 60 ሚልዮን ብር ከም ዘድሊ ብምግላጽ ነዚኦም ንምሕካምን እግርን ምትካልን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ተጋሩን ፈተውቲ ተጋሩን መንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ኣካላት ኣድላይ ዘበለ ሓገዝ ክገብሩ ፀዊዖም። ከም ጀጋንና ህይወት እዮም ከፊሎም ኣካል እዮም ከፊሎም ካብዚ ላዕሊ እውን ዝግበረሎ ዓቕሚ ተፈቂዱስ ካብዚ ላዕሊ እውን ክግበረሎ እዩ ዝግባእ። ሕዚ እውን ገና ዘይተመለአ ስራሕ ኣለና። ሕዚ እውን ብርክት ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎ ጉዱብ ትክክለኛ ዝበሃል ስንክልና ዝወግድ ስንክልና ዝለዓለ ብርኪ ዝቕንስ ሞት ዝቕንስ ናይ ሕክምና ግልጋሎት ዝፅበዩ ብርክት ዝበሉ ጉዳኣት ኣለውና። ነዚ ዝኸውን ድማ መንግስቲ ትግራይ ቅድም ኢሉ ደረጃ ትግራይ ሃብቲ ናይ ምትእኻብ ስራሕ
ስራሕቲ እናሳለጠ ይዝርከብ ካብ ኩሉ ትግራዋይ ማለት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ትግራዋይ ክዓስል ኣሎ ኢና ተደጋጋሚ ዝርእ ከምኡ እውን እዩ ዘሎ ተግባር ስለዚ ሕዚ እውን ጉድኣት ናብ ኢድና ዘለዉ ኩሎም ጉድኣት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተሓኪሞም ዝድሕንሉ ዕድል ንምፍጣር ሃብቲ ናይ ምትእኻብ ስራሕ ኣብ ከይዲ እዩ ዘሎ ስለዝኾነ እቲ ሃብቲ ናይ ምትእኻብ ስራሕ ኣጠናኺርና ክንቅፅለሉ ኣለና ኣጠናኺርና ኢና ክንቅፅለሉ ዝግባእ ኣብቲ ዕላዊ መድረክ ዝተረኸቡ ሜዲካል ዳይሬክተር ማእኸል ጥዕና ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ዶክተር ካሕሳይ ተኽሉ ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ማእኸል ጥዕና ሰራዊት ትግራይን ኣብ ቀዳማይ ዙር 99 ጉድኣት ኩናት ሃርበኛታት ከም ዝተሓከሙ ብምሕባር ሕዚ ድማ ካልኣይ ዙር ወፍሪ ሕክምና ምንዋሕ ዳግመ ህንፀትን ታሕተዋይ መሓወር ጉድኣት ተጋደልቲ ከም ዝጀመረ ብምግላጽ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ካልኣይ ዙር ወፍሪ ሕክምና ምንዋሕ ዳግመ ህንፀት ታሕተዋይ መሓወር ጉድኣት ኩናት ተጋደልቲ 78 ጉድኣት ኩናት ሃርበኛታት ንምሕካም ካብ ደገ ዝመጹ ዝለዓለ ሞያን ብቕዓትን ሕክምና ዘለዎም ሰብ ሞያ ተጋሩን ኣብ ሆስፒታል ደጀን ዕላው ከም ዝተገብረ ገሊጾም እቲ ዋና ገዚፍን ዝኾነ ወፍሪ ምንዋሕን ዳግመ ህንፀትን መሓወር ዝጅመረሉ ዘሎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ን99 ተሓከምቲ ክስርሐሎም ተገይሩ እዚኦም ከዓነ ልዕሊ 80% ዝኣክል ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሖም ይርከቡ ነዚ ጀሚርናዮ ዘለና ገዚፍ ነጥዋሕታዊ ወፍሪ ምንዋሕ ዳግመ ህንፃን ታሕተዋይ መሓወር ንምቕፃል ሎሚ ካልኣይ ምዕራፍ እንጅምረሉ ሙሉእ ድልውነት ጌርና ጀሚርናዮ ዘለና እዩ እዚ ካልኣይ ምዕራፍ 61 ተሓከምቲ 18 ህፁፅ ኣድቫንስድ ሜጀር ሪቪዥን ዘድልዮም ካብቶም ቅድም ተሰርሐሎም ዝነበሩ በቲ ዓልዋይ ክኢላ ድግማ ክስርሐሎም ስለ ዘለዎ 18 ካብኡ እዮም ጠቕላላ 78 ዝኾኑ ውግኣት ተጋደልቲ ሃርበኛን ንምሕካም ተዓለመ እዩ ኣብቲ መድረክ ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሕለፉ ኣካባቢ ብሄራዊ ኮሚቴ ምትእኻብ ሃብቲ ትግራይ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ከም ዝበሉ ጀጋኑ ጉድኣት ተጋደልትና ምሕካም ኣካል እቲ ዝካየድ ዘሎ መኸተና ስለ ዝኾነ ጉድኣትና ኣብ ምሕካም ኩሉ ክረባረብ ይግባእ ድሕሪ ምባል ተጋደልትና ንምሕካም ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተኣወጀ ብሄራዊ ወፍሪ ምትእኻብ ሃብቲ ነዞም ጀጋኑ ንምሕካም እግርን ምትካልን ከም ዝኾነ ብምግላጽ እቲ ዝእከብ ሃብቲ ዕውት ንምግባር ድማ ዝለዓለ ርብርብ ከም ዝጠልብ ገንዚቦም ቅድም ኢሉ እናተሰርሐ ዝፀንሐ ጉድኣት ሓርበኛታት ምሕካምን ክንኻንን ስራሕ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ዋኒን እዩ ኣካል ናይ ትግራይ ዋና ኣጀንዳ ዝኾነ ናይ መኸተ ስራሕ እውን ኣካል ጉድኣትና ምሕካም ምክንኻን ካብቲ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋፅ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ተፈልዩ ዝረአ ኣይኮነ ጉድኣትና ምክንኻን ምሕካም እውን ናይዚ ኣካል ስለዚ ዓብዪ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ብመንግስቲ እውን ብኡ ደረጃ ዝረአ ስራሕ ስለዝኾነ ብዘሎ ዓቕሚ መንግስቲ ትግራይ ንምሕጋዝን ንምድጋፍን እዚ ስራሕ እዚ ንምዕዋት ኩሉ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ክገልጽ ይፈልጡ ተሓከምቲ ጀጋኑ ተጋደልቲ ብወገኖም ቅድሚ ሕዚ ሕክምና ብዘይምርካቦም ኣብ ከቢድ ቃንዛ ከም ዝጸንሑ ብምግላጽ ይኹን እምበር እቲ ሕዚ ዝተገብረሎም ሕክምና ኣብ ዝሕሸ ብርኪ ከም ዝርከቡን ብቐጻሊ ድማ እቲ ዕድል ንዘይረኸቡ ወገናት ንኽረኽቡ ድማ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ክብሉ ጸዊዖም ስመይ ተስፋይ በርሀ ይበሃል ሕዚ ግን ተሰሪሕኒ ጽቡቕ ምጽባይ ተጸበየ 5 ዓመት ካብ ዝውቃ ግዜ ወሲዲ ግን ኮይኑ ሕዚ ተዕድል ምርካይ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ሕዚ ማለት ትውቁዕ ብዙሕ እዩ ኣነ ዕድል ስለተረኸብኩ ዘይረኸቡ ብፅዕተይ ግን ብዙሓት ኣለዉ ኣማይ ግን ክረኩን እኒአዎ በቃ ሕድሕድ ተገዳላይ ውቃያስ ክሕከም እኒአዎ ኣነ ስለተሓከምኩ ብፃየ ዘይተሓከምስ ምንም ትርጉም የብሉን ስመይ ተገዳላይ ተኸላይለም መውቃዕተይ ኣብ ናይ ታሕቲ ብርኪ ሕፅረት ናይ ዓፅሚ ነርኒ እዚ ብናይ ዶክተር ዝተገበረኒ ሕክምና ከዓ ተሰሪሕኒ እኒአ ማለት እዚ ያው ገና ተሰሪሕና እኒአ ገና ቅድመ ለውን ለውጥታት ንዮም ብዙሕ ያው ናይና እውን ናሽከርከርካ ስለልነውሕ ተዓፅሚ ወመጠኒ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ያው ዝዕድል እዚ ብምርካብና ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኣነ ማለት እቶም መድሕርና ዘለዎ ከመና ላይ ተሰሪሖም ዝዕድል እዚ ዝረኸቡ እውን ብፍጥነት መንግስቲ ይኹን ዝተሓዋዊሩ ከመ ዝናይና ስራሕና ኢና ከስርሐሎም ላቦ ገይረ ማለት እዩ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ፈጻጽማ መደባት 2018 ዓመተ ምህረትን ቀጸልቲ ኣንፈትን ኣመልኪቱ ምስ ኣመራርሓ ዞባ ወረዳ ከተማን ክፍላተ ከተማን መዳርግቲ ኣካላትን መድረኽ ዘተ ኣሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ተረኺበን መልእኽቲ ዝሓለፋ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ስሩዕ ከፋፈላ ግብሪ ናብ ንቡር ንምምላስ ጻዕርታት እናገበረ ከም ዝመፀ ሓቢረን ኪዳነ ጸጋይ ተወሳኺ ኣለዎ በዓል መዚ ልምዓት እቶት ክልል ትግራይ ኣብ ክረምታዊ መደባት ምእካብ ግብሪ እኹል ምድላው ንምግባር ብምዕላም ምስ ኣመራርሓ ኣብያተ ዕዮ ልምዓት እቶት ዞባታት ወረዳታት ከተማታትን ከምኡውን መዳርግቲ ኣካላትን መድረኽ ዘተዘሳለጠ እንትኾን ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ዶክተር ምሕረት በየነ ከም ዝበሎ ክረምታዊ መደብ እቶት ግብሪ ንምዕዋት ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ኣመራርሓን ግደ መዳርግትን ክዓርፎ ስለ ዝግባእ ነዚ ተሓሳብ ተገይሩ ዝተዳለወ መድረኽ እዩ ኢለን ናይ ነካይድ ዘለና መድረኽ ናይ ክረምታዊ መደብ እቶት መካብ ነና ሓምለ
لنا لازم مسارات غيرنا إنا مستفعل أما حتى مالت بتوتزن أكبر بيننا من صرح يكونه مدارك تأكلات لنا بزوا بوردا كمون نزق جابيت نقدي حاولنا إنا توتن أكبر سلازم لازم متن ناي مدلاو مدرك زلنا تحزنك تدالو تبنيلو تاي تفاضل ما غير كل تشحنوا عسى مانتا حزها كم إنا كنكذلنا ما كل تشحن عسى تشعتن مالت أبزح زوان النسالتو مكاب جبري فلويز جبرو مع على زي بلوم تجمعات تجري أبي زقوان فلو أبقنا مع السماعات السالة زلون مدرخ مخانو يزبل أنتقن أتيز كاب جبري بقوانو كو جنن أبي معلون كوعلن كل أكل زي تحلل زعرك جبر زوين فليز جورو حزي بجت زبها لله عبيت صراحة تقارن سكع حزي تدمزون يتغفلت مثلا استوى حزا أكل يتغفل خلاص سالي تفانا قلت لهم حدري سواءتنا زعنا ونتنا جزات حدمتنا بزولي تي مدرخ تخفي تزني مالتي مثلا سلاسان شمنت عملت ما سماعات العالي ما سماعات حدر مقرار مالتك أكتشتناي لما عصر حتنا كم كل نقصل انتقينا إيكونومي زمن جو أثاوي المركب ناي لومي مدرخ تقايد زلو تساتفت مدرخ أفزهوريتو مسارة المعتن كلهم عبيتات نزخنا مخفال جبري بتزوج قلتن من معوات تساتفو كله كم زحت الزحبر خينو أفزه سوان أقاتي مزولة تقم سنة بجتن كل كلام هيان مقلال كم زحجز ردو بمقبار كله حلف النتكو وازا يقبايلهم كل ببخابيو تازك على نجار كجبر كنا الله نتعرشين ممساس كسرح كدقب كنا الله زون منيات الساعة مسيات خالون عم تخون الناس اللي نحسبيو بوتر أنا يوت بخوني زول تحورة السبناون أو زي تايو تجبر متايو عد متاي تقم الله زول تحورة السبون نزي ترديو أبكي كمان نازل له ناي بجت حسرات ناي من الصراحة تانية دم وزخون ناي كالي ناي مخفل كيد تاتم أنت نخفت سهم تحورة السبون نزي ترديو بب تاوي زله بب كبابي زله نزي ترديو نتو جبر مناي مخفل دليتو أفتح حصار قوان كودلنا حفشاو هوسبيتال كيحا كابع 28 سنة كساب حدا حملة قلت شحن 18 عام تمرت نلعلي 600 وجنا نصاو فرح كمنا مرع عيني كم زوهاب أفليتو أب حفشاو هوسبيتال عوي عدي زوهاب زي نصاو فري أو زعمت نسالساي زور ذكر زلو خينو نقصال دما أب كتما شرن شرارن كم زوهاب دما تغليزم تسفاي صغاو توسخلو حفشاو هوسبيتال كيحا كابسن 27 كساب حمل حدا 2018 عام تمرت نلعلي 600 وجنات ناس أو فرح كمنا مرعين كم زوها أفليتهم والناس رح مكايدة هوسبيتال أي تمرسا قبل سلاسة كم زبلو أبوش تأسر عامتات نلعلي 18 وجنات حكمنا مرعيني كم زوها بمجلاس أبز عامت مثال سايزر أب حفشاو هوسبيتال عوي عدي نشد 600 وجنات حكمنا مرعين مكياد ملء بدلاهم استجابره جليسهم راح اسكاب غزية لخباب 18 حزا أخلو وجنات نسا فرمت واحد عيني أكيدنا هنا وتواصلنا 10 عامات مالتي وزي مالت كلنا عين صورنا درجة كهرباء عسكر 500 وغني سمات قريمة عسكر غزي سلست جزء سرحنا اللماتي قدام عزور حفشة هوسبيتال كحب حد الشحون سرحنا قال عزور ندقنا قدم خلت أوارح نراقب زوا على الدقرات حفشة هوسبيتال مين كومبرهنسيف ريفرال هوسبيتال على الدقرات ونرجع شديش تمين سرحنا خزون بتمسسالي كاب 10 سنة عسكر حد حملة حفشة هوسبيتال عبي عدي كم ماخل كوزوا ماخل زوا مبرق ندو مبرق أواسن تزلوا زيركو حورتسات لعل شديش تمين سخون ماتي موسيقى مزتكملوا وفريا زجاجنا لنا أيتم الرساو سيخوم كبسنا حدا 2018 عام تمرت جمير كيد من المال كم سجبر بنجلاز تمرميرهم مرعيني أدلكم توهيلهم كاردز وصد وجنات أفتتقى سعلتن بوتان كركو بمتحسب كالوت سجم عين نزلوا ومجنات ون كتمرمرون تتكم تتعدل كونو يجبا كبلو حبيرهم سلازي نايتو فري مزجاو ومتلمون كل جزء كهوسبيتالنا تحتنا وردون هاي معي من بربارات نصحت نسرحوا مسياميهم وشرحونا له سلازي كابسنا حدا جميرنا ناي معي سراحت جميرنا زلمه سلازي بزقات امزي هذا توم تمرميروم مرعين لكم توهي لورقه استوها ماكلات قطر كاردون حزن بممزا حفشه هوسبيتال عبي عد بتتواصل على تكذلوا بخلاي درجه عندنا كاوز خزعله كفت ميديا زاوجنا له على تجميرو سكاوت وفري زلو ساعات تجميرو ان مصو حفشه هوسبيتال عبي عدي ودياونو ان تمرمرون هاي تقلقال تتقمتن خونينا ساوعتنا نقر مالتي وردي أوزت كالزي تلمد نقرتاي نفتح حكمنا زموزو ملء قلقالتهم حكمناهم يخون ناي مقوم ناي عاراتهم ناي ترانسبورتهم بحق زاكال ياو زشفن مغانينا
ሓፈሻዊ ሆስፒታል ኩሓዝ ገብሮም መጥባሕቲ ሞርዓይኒ ኣብ ኩሓ ጥራሕ ዘይኮነስ ድልየትን ጸገምን ተሐከምቲ መሰረት ዝገበረ ምርዳእ ብምፍጣር ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታትን ወረዳታትን ትግራይ እናተዘዋወረን መጥባሕቲ ሞርዓይንን ምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንቐጻሊ ኣብ ሓፈሻ ሆስፒታል ክስሑል ሽረ ከም ዝወሃብ ገሊጾም ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሓ ሆስፒታል ክትገብሮ ፍትሓውነት ሕቶ ከም ሰምታ አንቱ ሓዊ ዘሎ ምክንያቱም ዋላኳት ትራንስፖርት ተመለሰሎም ሓደ ንዕኡ መላዓሊ ክስን ክሊ ዝወጽሰ ምክንያቱም ዓይነ ስውር ስለዝኾነ ድሮ ብላይን ለይክሪ ኢኮል ኢቭን ኣብቲ ወያርሕቆም በይ ኣብዚ መጽኹም ham ንረኹም ፍላይ ደረጋጋም ስለዝመጽለሎ ጠቅላላ ዓይኖም ኣይሪ መውዛሕቲ ለይዞም ባይላ ትራክት ነው ሁለት ዓይኖም በተሕማም ዝተጠቅዑ ጠቅላላ ናይ ምርኣይታ ይሽመውሎም ሰርሕሎም ወዲያው ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ግን ሙሉ ብርሃኖም ትምለስተሎ ለለዎም ተሐጓሲ ታይሱ ብጣዕሚ ይዝገርም ከማለት ስለዚ 600 ካብ ታሕት እንተኮይኑ በበቅራቢ እዚ ለምሳሌ ምብራቅ ዝዋ ሙሉ ክትሰርሕ ተንኻ ኣብ ዓዲግራት ትቦ ናይ ማእኸላይ ዝዋ ሙሉ ክትሰርሕ ተንኻ ኣብ ኣክሱም ትገበር ተኸዝ ተቀስናየን ሰለስቲን ዘዋታት ከነከልል ተደልና እንደገና በበቅራቢ ዓብይ ዓዲ ሆስፒታል ኔክስት ሓፈሻ ሆስፒታል ስዑሽር ኣለና ቀጽሉውን ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሽራሮ ትልመለ ስለዚ ደው ተኮይኑውን ኣብ ማይጨው ከምላና ናዘርና ስራሕ ስለዚ ናይ ፍትሓውነት ታይሱ የውሉ ጽቡቕ ነገር ይስራሕ ዘሎ ብዚ መንገዲ እዚውን በበቅራቢ ኣብናኸድና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኩልደለ ክብራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜናታት ወጻእ ክነስክረኩም ኣብ ሱዳን ጾታዊ ጥቃዓት ከም መሳርሒ ኩናት እናኾነን እናተጋደደን ይኸይድ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡ ኣብ ፈረንሳይ ጥራሕ ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ረስኒ ብዝተኣሳሰር 40 ሰባት ኣብ ማያት ጥሒሎም ከም ዝመቱ ጸብጸባት ሓቢሮም ሰመዚ ተሃገረ ሰባት ብዘይ ሓለዋ ክኢላታት ናብ ባሕሪ ቃልያትን ወሓዝን ከይኣቱ ድማ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ወጻኢ ድማ መሳርሕትና ክረስ ሓድሽ ኣዋዲዳት ኣላ የመስገን ምስ ዜናታት ወጻእ ዝዕለት ኪሮስ ሓድሽ ሓቢረኩም ክጸንሕ እየ ሰለሞን ኣብ ዝሓረኽዎ ዜና ወጻኢ ከስግረኩም ኣብ ሱዳን ጸታዊ ጥቃዓት ከም መሳርሒ ኩናት እናኾነን እናተጋደደን ይኸይድ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተመድ ኣፍሊጡሉ ኣብ ሱዳን ጸታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ይውዕል ከም ዘሎን መጠኑ ድማ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ተገሊጹሉ እቲ ሰብኣዊ ተግባር ዜጋታት ተሃገር እናርዕደን እቲ ተግባር ድማ እናተስፋሕፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተመድ ሒዝዎ ዝወጽእ ሓበሬታ ኣፍሊጡሉ ተማጉቲ ሰብኣዊ መሰላት ሃገር እንግሊዝ ካልኦት 6 ሃገራት ኣውሮፓን ብሓባር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ኤልኮባይድን ዘሎ ጥቃዓት ጠጠውን ክብል ድማ ሓቲቶም ኣለዉ ጸሓፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ እንግሊዝ የቪት ኩፐር እታ ከተማ ንዝተፈላለዩ ሰፋሕቲ ጎንጽታት እናተቐልዐት ትኸይድ ከም ዘላ ድማ ገሊጾም ብምኽንያት ምትእጓል ዝውውር መሰረታዊ ሸቐጣት ከባቢ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ መሰረታዊ ሸቐጣት ኣቕርቦት ንከይረክብ ከም ዝተገበረ ድማ ተሓቢሩሎ እንግሊዝ ፈረንሳይ ጀርመን ኣየርላንድ ጣልያን ኔዘርላንድን ኖርዌይን ብሓባር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ድማ ኣብ ቀረባ መዓልቲ ዝለዓለ ጥቃዓት ክፍጸም ከም ዝኽእል ኣመላኺተን ኣለዋ ዛጊድ በት ጸታዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 838 ሰባት ግዳይት ጸታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኾኑ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ይብል ሮይተርስ ሒዝዎ ዝወጸ ሓበሬታ ደቡብ ሱዳን ድሕሪ ነጻነታን ፈለማ እዋን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ሃገራዊ መረጻ ከተካይድ ምዃና ሰበስልጣናት ሃገር ኣፍሊጦም ኣለዉ እቲ ሃገር ኣብ 2011 ነጻነታ ካብ እትእውጅን ድሕር መራሕታ ናብ መረጻ ቀሪቦም ይፈልጡን ፕሬዚደንት ሳልቫ ኪር 15 ዓመታት ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ስልጣን ጸኒሑ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ንፈለማ እዋን ኣብ 2015 ቅድሚ 11 ዓመታት ሓፈሻዊ መረጻ ከተካይድ ተሓሲቡ ነይሩ እንተኾነ ግን ብሰንኪት ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ሕድሕድ ተናዊሑ ምንባር ድማ ተሓቢርሎ ኣብ 2018 ስምምዕ ሰላም ዝተፈረመ ድማ ኪር ኣብ ወንበር ናይቲ ሓበራዊ መንግስቲ መናሕንሕቱ ሪች ማቻር ድማ ምክትሉ ኮይኑ ቀጺሉሎ እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ 2022 መረጻ ንምክያድ ዝዓለመ እኳ እንተነበረ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሃገር ብዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ግን ምድንጓዩ ይዝከር ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፖለቲከኛታት ዝፍጠር ወጥሪ ካልኣይ ምድንጓይ ከየስዕብ ይስጋእ ሪች ማቻር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ስልጣን ምክትል ፕሬዚደንት ተኣልዩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከብ ድማ ተሓቢርሎ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ድማ ኣብ ሰወሰኑ ክፋላት ሃገር ጎንጽታት ይርአ ከም ዘሎ ድማ ተሓቢርሎ
ኣብ ኣውሮፓ ተፈጢሩ ዘሎ ዋዕይ ክራማት ሓደገኛ እናኾነን ዘጋታት ተዓድድ ድማ በት ስንኪ ዋዕይ ይሞቱ ከም ዘለው ተሓቢርሎ ምስቲ ኣብ ኣውሮፓ ተኸሲቱ ዘሎ ረስኒ ብዝተተሓዘ ድማ ዛጊድ 40 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢርሎ ኣብ ፈረንሳይ ጥራሕ ምስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ረስኒ ብዝተኣሳሰረ ልዕሊ 40 ሰባት ኣብ ማያት ትሒሎም ከም ዝሞቱ ድማ ጸብጸባት ሓቢሮም ኣለው ሰብ መዚ ተሃገር ሰባት ብዘይ ሓለዋ ክኢላታት ናብቲ ባሕሪ ቃላያትን وحاستن كياتو اتحاسياسيبوم አለው ፈረንሳይ ኢጣሊያን ስጳኛን በትውዒ ኩነታት አየር አዚየን ካብ ዝተጸለው ሃገራት ኮይነን አለው بزحلفه معلت دما اب تاريخ فرنسا اتا بتعمي زوعيت ليت خوين حاديرالا لو معلت دما متن واعياب تهاجر ناب 44.3 دغري كبيلو كم زلو دما تحبيرلو كم روما بالونيا ميلان فينوس فلورنسين نابالين زبلا كتماتات ايطالياون متنققتا اوطينلو ببريطانيا دما زاغيد 33.7 دغري تمزغبلو اب تاريخ تهاجر اب ورح سنه تمزغب زلعلمت ان ات اب 1976 سرعي 35.6 دغري ينيرو بسنكت خناتات بريطانيا تركبن استفلالي هاجرات سب مزيابات تمرسي زركبهم تكالات ملو بملو وي دما بكفال كعاط وتجديدهم كم زلو دما تحبريتا امالخيتلو تلعلو وعين مغعزيا بابور تهاجر كتعناقف كم زقال دما تحبيرلو حدا كاب عبيت تكالات بابور بريطانيا دما اب زقصلو معلتات مغشاتات تطو كبل كم زخيل دما تحبيرلو زخونه سب دما مريت زحل مسبلت كنقساقسن مايكي حدغن سموات عنا اتهاجر بوغنوم يحصنو كم زلو دما تحبيرلو يبل تزوص بي بي سي حزوت حبريتا منستر مكلخال أمريكا وصعتات كينات إيران 8 بليون دولار حاتيتو منستر مكلخال أمريكا وكينات إيران مشفان أستات 8 بليون دولار وصعتات كم زحتته نأبالات بايتو حبيرلو وايت هاوس اتحتو بجت زاغيد بوقعي كم زي قرب كوانت تجلصه نصحافي منستر كوينات تهاجر بيت هيكست اب زحلفه معلتات مس ابالات بايتو كراخبن كزراربلون كم زقني دما يغلصلو اب زحلفه عمت نكوينات ايران زوعل ገንዘብ حتونا بابالات بايتو كم زقربن خلته فلت وشتي منطታት بمطقاس اسوشيتد بريس صبصي بنيرو بسفيحو بينتاغون بزبل زفلت اتبيت صحفه مكلخال هاجر جن ريتو كبلو نزقربل حتو ملاش اي هابن اتناي بجت حتو بريزيدنت دونالد ترامب عبل على ايران زكايدو وق كمان زي دغفو كاب ابالات بايتو تقاومو كمان زغطمو دما تصبيت يغبر اب ورح غنبوت اب ناي هاجراو بايتو اخبا حتو نملسن نسلفي ديمقراسياوي اتوكل ابال بايتو باتلي نهيكسات بزحات امريكان استقاومو وكيلات نمموال ገንዘብ ተውጸል ኸይላ ነቂፋቱ መንባራ ይዝከሪብል ሮይተርስ ሒዝወት ወጸ ሓበሬታ كرات سمعتنا زينا مصيحتنا يخوم اب مكتتال تركو حزدما ناب زينتات بيزنس كنسغراكم كوميشن وحسن شرف نيجيريا اب تاريخ افريكا حدا كابتوم زعبي فلما هزو مقرب كخون زخل بروموشن افارتي بدانغوتي بتروليوم ريفينري اند بترول كيميكال زكا زنابره مشطا اكسيون بقلطف دو كبل ازيزو كبل مرو حوريتا افريكا بيزنس انسايدر امالخيتو بخال مداي علي بابا وتدرات امريكا وتدراو كوبانيا شاينا بمبال خسيسو كبل الجزيره حبيرو نايزبلن خالتن زيناتاس بيزنس دما مسارحتنا ميري دومز كم زصعب كتقربويا ناب زيناتات بيزنس سجرنا SEC نيجيريا مس مشطا اكسيون دانغوتي رافاينري ز تاسسرو كلهم بروموشن دو ابيلو مالو زخونه IPO كم زي صدقن كم زي تختلنون غليصو اتي تقوزاصاري اوفرتي نزخونه يكون قدم مدلاوات كيمزغبو اطنققو زخونه زتاكبه ገንዘብ ድማ كملسلو عزيزو ازي سقمتي زوسر زلو مصاري ندادي اب حزباو زرزر كاتو مدب زلو صعق تقداسنت اب زهلولو زلوانيو كوميشن وحسن شرف نيجيريا اب تاريخ افريكا حدا كابتوم زعبيو فلماي حزباوي مقرب كخون زقل بروموشن او فرتي بدانغوتي بتروليوم ريفاينري اند بترو كيميكالز زكايد زنبره مشطا اكسيون بقلطف دو كبلون عزيزيو بخال مداي اتزعبي مصاري ندادي افريكا نداديو بتوغبيلو ناب نيجيريا دغماي ياتلو زبل كسي نصيغو مصاري ندادي دانغوتي فريات نداديو ناب لومي توغو يلاخ بدحر
ድሕሪኡ ድማ ናብ ናይጀርያ ዳግማ ይኣቱ ዝብል ክሲ ብምንጻግ እቲ ክሲ መሰረት ዘይብሉ ብንግዳዊ ቁጠባ ዘይድገፍን ምስ ንግዳዊ ረብሓታቱ ዘይቃዶን ክብል ነጺግዎ እቲ ኩባንያ ነቲ ክስታት ሓሶትን ብንግዲ ዘይሳነ መጎትን ክብል እዩ ነጺግዎ ክብል አፍሪካ ቢዝነስ ኢንሳይደር ጸብጺቡ ከምዚ ዓይነት መስመር ውጻታት ክውስኽን ስምምዓት መሸጣ ዝጥሕስን ምዃኑን ገሊጹ ዳንጎቴ እቲ ዝብሎ ዘሎ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝካየድ ምጽራይ ነዳዲ ንምሕያልን ካብ ወጻእ ዝኣቱ ነዳዲ ንምንካይን ዝሓንጽጾ ስትራቴጂ ዘይቃዶ ምዃኑ ኣረጋጊጹ አሊባባ ንወታደራት አሜሪካ ወታደራዊ ኩባንያ ቻይና ብምባል ከሲሱ ክብል መርበብ ሓበሬታ አልጀዚራ ጸብጺቡ ቻይና ኩባንያ ኢኮሜርሶ አሊባባ ነቲ ቸርቻሪ ወታደራዊ ኩባንያ ቻይና ዝብል ስያመ ብምሓቡ ኣብ ልዕሊ ክፍሊ ምክልኻል አሜሪካ ክሲ ኣቕሪቡ ብሰሉስ ካብ አሊባባ ዝቐረበ ቤት ፍርዲ ነቲ ስያመ ዝቃወም ኮይኑ እቲ ዓብይ ናይ ኢኮሜርስ ትካል ምስ ወታደራዊ ሓይሊ ቻይና ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ይምኩት እቲ ኩባንያ ኣብቲ ዘቕረቦ ክሲ እቶም ውሳነታት ኣብ ሓቂ ይኹን ሕጊ መሰረት የብሎምን ኢሉ አሊባባ ብነጻ ቦርድ ዝምራሕ ኮይኑ ዋላ ሓደ ካብኣቶም ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምትእስሳር የብሉን ኢሉ ፍርያቱን ኣገልግሎቱን ንችርቻሮ ሎጂስቲክን ናይ ትካላት ሓበሬታ ቴክኖሎጂን ዝተሓንጸ እዩ ክብል እውን የነጽር ንኣጽዋር ምክልኻል ወይ ስለያ ኣይኮነን ክብል እቲ ኩባንያ ወሲኹ ገሊጹ እቲ ክሲ ኣብ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ዝቐረበ ኮይኑ ስም አሊባባ ካብቲ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዝርዝር ናይተን ምስ ሰራዊት ቻይና ምትእስሳር ኣለውን ብዝብል ኣብ ጸሊም ዝርዝር ዝኣተዋ ኩባንያታት ክእለ ይሓትት አሜሪካ ንአሊባባ ምስ ከም በዓል ቢዋይድን ካልኦት ቻይናውያን ትካላትን ብ8 ሰነ ንወታደራዊ ሓይሊ ቻይና ይሕግዛ ከም ዘለዋ ኣብ ዝእመነለን ኩባንያታት ጸንቢራቶ አሊባባ ኣብ እዋን ነቲ ስያመ ንምውድዳር ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ አጠንቂቁ ምንባሩ አልጀዚራ አመላኺቱ ወብቃል እቲ ኩባንያ ነቲ ስያመ ስዒቡ አሊባባ ወታደራዊ ኩባንያ ቻይና ወይ አካል ዝኾነ ይኹን ወታደራውን ሲቪላዊ ምትሕዋስ ስትራቴጂ ኣይኮነን ኢሉ ንኩባንያና ብጌጋ ንምጥቃስ ዝግበር ፈተነታት ኩሉ ዘሎ ሕጋዊ ስጉምትታት ክንወስድ ኢና ክብል አጠንቂቁ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ቻይና ነቶም ስያመታት ኣድሎ ክብል ነቂፉ ወሃብ ቃል ኤምባሲ ቻይና ኣብ ወጻእ ሃገራት ንግዲ ዝገብራ ኩባንያታት ቻይና ሕግታትን ስርዓታትን ኣእገድተን ሃገራት ብጥብቂ ክኽተላ ጸኒሐን ኢሉ አሜሪካ ነቲ ጉጉይ ኣሰራርሓ ዶቢላ ንቻይናውያን ኩባንያታት ፈትሓውን ኣድሎ ዘይብሉን ሃዋሁ ክትፈጥር ይግባእ ክብል ምግላጹ መርበብ ሓበሬታ አልጀዚራ ኣመላኺቱሎ ክብራት ሰማዕትና ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ 17 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ክገዝኦን ክሸጦን ዝወዓለ ሸርፊ ወጻይ ክንርኢ ሓደ ዩኤስ ዶላር ብ156 ብርን 41 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ159 ብርን 54 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉ ሓደ ፓውንድ ስተርሊንግ ብ202 ብርን 79 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ206 ብርን 84 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉ ሓደ ዩሮ ብ178 ብርን 11 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ181 ብርን 67 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉ ሓደ ስዊስ ፍራንክ ብ189 ብርን 69 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ195 ብርን 48 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉ ሓደ ኩዌት ዲናር ብ499 ብርን ተገዚኡ ብ509 ብር ክሽየጥ ውዕሉሎ ሓደ ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ድርሃም ብ42 ብርን 59 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ43 ብርን 44 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉ ሓደ ሳውዲ የን ብ41 ብርን 66 ሳንቲምን ተገዚኡ ብ42 ብርን 50 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉሎ ሕዚ ድማ ክብራት ሰማዕትና ናብ ዋጋ ወርቂ ክንሰግር 24 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 99.96 ንግራም 20,904 ብርን 24 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉ 21 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 86.84 ንግራም 18,291 ብርን 21 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉ 18 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 71.81 ንግራም 15,678 ብርን 18 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉ 14 ካራት ወርቂ ደረጃ ጽፈቱ 47.46 ንግራም 12,194 ብርን 14 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዕሉሎ
كبرى سمعتنا نلوم زحزناهم زيناتات بيزنس أبزازيمنا ببزلخمو سنة جزا